आज थर्ड डे स्नो का और रोड की सफाई चालू हो गई है। पूरी तरीके से कवर हो चुका है स्नो से पूरा एरिया। बेटे मम्मा को हाय कर दीजिए, मम्मा को हाय कर दीजिए। हाय बाय बाय। बाय बाय नहीं बेटे, हाय कम हियर कम ऑन। ये देखिए आपको रोड पर बर्फ साफ करते दिखाई दे जाएंगे। ये लोग स्नो क्लीनिंग स्टाफ हैं, ये लोग लगे हुए हैं बेचारे। हमारे लिए तो फन है लेकिन इनको तो ड्यूटी है ऐसे वेदर में भी। ये माँ बेटी आगे निकल गए सब घूमने। स्नो वॉक हो रही है। सारे लोग अंदर बैठे हैं, हम ही हैं जो इस बर्फीले तूफान में बाहर निकले हुए हैं। हम बर्फीले तूफान में बाहर निकले हुए हैं एंजॉय करने के लिए। Yeah. इनाया का बर्थडे आने वाला है तो सबसे पहले इनाया का केक बनाएंगे। नो वेट 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 वेट, 2 प्लेटें आ गई हैं इसमें। हाँ वो इसलिए ना क्योंकि नीचे की भीगे नहीं, गीली हो जाएगी ना। चलो चलो मम्मा के लिए पहले आपके लिए केक बनाते हैं। नो स्टॉप। ओके ओके। इनाया कहाँ बेटा, आपके लिए केक बना रहे मम्मा। ये क्या है ये कौन सा केक है बेटे? देखिए मम्मा ने बनाया। मम्मा ने बनाया आपको फ्रोजन केक। हाँ उसको से मैं खा लूं। बस बस बन गया। कट भी करना है। नाया ये तो पुडिंग लग रही है, वो सही पाई लग रही है पाई। इसको थोड़ा शेप दीजिए। शेप दो। ये लीजिए पकड़िए, लीजिए आई कम आई इधर यहाँ पे आइए। अरे बस इसको देखिए। स्टॉप बेटू स्टॉप। आ रहा हूँ मैं। हाँ आप आ रहे हो, बहुत अच्छा केक बना रहे हैं। इनाया अभी रुक जाइए, अभी बात तो खेल लीजिएगा। ये हो गया, हो गया चल। सब गीला गया। इनाया कम, दिस इज फॉर यू। अरे कम कम कम। चलिए केक कट करें। हाँ चलिए। ओके ओके आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। लीजिए बेटी, ये लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। आप बैठ नहीं, आप नहीं आओगे।
अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये लीजिए बेटे, ये लीजिए। चलिए आप ही बैठ जाइए। हाँ चलिए। हम्म, हाँ अभी ओके। डाडू पकड़ाएंगे। रुक वेट वेट अरे वेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इनाया, ये लो बेटे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मम्मा को खिला दो। हाँ, गिव मी वन पीस। So yummy. Oh, no. ओके, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे here, okay? Actually, the arms are supposed to be here. Huh? I got it. Sick. Yeah. Yay! But where's his head? I mean, this is the stomach, and then we make the head on top of it. Yeah, but we have to make the. So you're gonna break a stick. And Wait. put it. Wait. पहले ना इसका बहुत hand It looks like it's like a tornado. You're a tornado spinning it. You're like you look like a I'm dinosaur. trying to make. Your love is like an ocean ready to take sail, swept by current, swallowed by a wave. Take heed, they'll say, no need to get out, just stay on a lovely holiday.
I'm running. No time to publicize that we're not just funny. That we're not just funny. Our love is easy lasting. Holidays so easy passing. Our love is easy lasting. Holidays so easy passing. Just stay. One lovely holiday. Just stay on a lovely holiday. Just stay on a lovely holiday. Just Great! Hey, wait! Thank you. Let's put the scarf on. Don't want to put a blue Uh-oh. starts into which? Yeah, you look at it. No, we'll put the cap. We'll put. Inaya! Arey, wait. Oh, No, we didn't. it No. looks like a witch. Stop! Don't want to carry Okay, done. Okay. Look, come this side. Wow! Yay! Come on, this side. That's Yeah! Come on, everyone. Okay. Come on, everyone. It's good! It's good. Yeah. We We did it. We did it. Yeah, we We did it. Come this side, otherwise camera will not see you. Come this side. It looks like the eyes are going outside. No. Because it has a big eyes. No, don't touch it. Okay guys, हमारा snowman बन गया. The eye just fell. Oh my God. It's loose. I told you. Yeah. Inaya, Bitu, come. Apple baby. Okay, Inaya, come. Come, Bitu, come. You think I better? Hold on. You don't know how to talk in Chinese, so that's why you're saying iPad. The nose fell down. Yeah. Again. But the snowman does not want to turn to snowman. It just wants to turn to regular snow. Oh my God, don't do it. What? You have to play hard. No, it's done. Okay, guys. But the eye is coming up. Yay! We did it! Yay! I think when you're shouting, it makes the wind move and starts blowing out your eyes. This is coming up. Please, no. No, see, it's again. Okay, last attempt. He's snowman, Garu. He's snowman for the whole No, stop. ना बेटे उसमें क्यों छेद कर No. Stop, guys. Don't fight. I think it's time for a snowball fight. Yes, but in a minute. In a minute. What if we do something else since we have more time? Wait, what if we can play a snowball fight on a snowman? No, he's gonna fall down. No. Again, we can fix it. It will No, be fun. anymore. Okay, guys, done. Finally. Yeah, don't jump though. Yeah. What if we Okay, so bye, guys. Bye. Bye bye to the camera. Bye. To the camera. Bye. No. There. Sit. Bye. Cheese. Jeez. Okay, bye. No. Now it's time. Let's go that side. You tricked me with your birthday shirt. Yeah.
say bye. Bye. Here. Bye. No. Go there. हाँ, yeah. Say bye. Arjun, say bye. Hinaya, say bye. Bye. Say hi. So हम लोगों ने स्नोमैन बना लिया है। अब जा रहे हैं कार की सफाई करने, क्योंकि कल ग्रॉसरी करने जाना है। तो लेट तो हो गया है, डार्क भी हो रहा है, लेकिन आज ही कार को क्लीन कर लेंगे। तो अब हम चालू करेंगे ये अपना नया काम। ये चलो भाई, इतना तो हो गया, अब इससे ज़्यादा कल पिघल जाएगी। ये पहाड़